Padulong sa usa ka tulunghaan nga nahimutang sa Malungon, Sarangani Province nga mao ang Bangkal Integrated School na himong hagit na dayon sa Brigada Mass Media Corporation ang lisod nga dalan. Mahitungod sa kagamay ug slide tungod sa lapok. Gawas niini, buagi pasabog sa pa aron nga makatabok. Pag-abot sa area, ang mga magtutudlo malipayong misalubong. Matud pa ni Mary Jane Ranes, prinsipal sa maong tulunghaan, wala sila magdahom na usa ang ilang tulunghaan sa giaduan sa news team aron ihatod kanila ang mga school supplies alang sa mga kabataan nga mutungha sa ilang eskwelahan. Nagapangandam na ang ato ang eskwelahan. And so far, naga-operation backlash nami o karon nagapangpintura sa mga classroom. At the same time, panghatag pud mig mga jutay nga mga school supplies para sa atong mga kabataan. Of course, kani inyong gihatag sa mua dako jud kay ning tabang makatabang sa mua paghatag og pagbag-og pintura sa atong mga classrooms, ilabi na sa kaning mga school supplies kay natay mga daghan nga mga bata nga nasa layo tapos pigado pod sa ilahang panginabuhi. So tungod niini kani inyong gipanghatag sa mga karon, so magamit na gyud ni. So ready na kay mga teachers sa ilahang classroom kay naa pa gyud kanang classroom nga murag dili masali sa among budget sa MOA kay kulang gyud mi og budget. Gawa sa school supplies, na sab gipang apod-apod nga mga gamit sa classroom o mga cleaning materials susama sa silhig, pintura ug uban pa. Dako kaya mong kalipay nga naabot mo dinhi bisan og kining layo kaayo mi sa highway pero naabot jud mi diri bisan lain ang panahon naadjud mo diri nga nitabang sa amoa. Malipayon usabang 12 anyos nga si Quenilyn na aduna na siya'y gamit karong abri klase. Excited matod siya gani timing gumikan wala pa kini napalitan o gamit sa iyang ginikanan. Munang mo iswila daw kog tarong para ako daw mga pangarap ma'am kay motupad daw ma'am. Nangita pa magtrabaho si Papa ma'am para kuan na mahuman namang balay. Nagapasalamat ko sa brigada ma'am kay kuan ma'am kay gipangtagaan mi niyag mga gamit ma'am kanang magamit po namo sa eskwela ma'am. Si Juscoro de Jose, usa ka magtutudlo sa unom ka tuig niining pagpanerbisyo, nakita niini ang estado sa uban niyang mga estudyante. Maong gikalipay sab niini nga adunay mga school supplies. Asa dakong tabang na sad kini sa mga ginikanan sa mga bata. Nagima mo po na isa ka problema nga na-encounter namo tungod sa kapigadugon at ang mga bata magudusahin nila ilahang i-appeal sa trabaho, pero we as a teacher mo gina siya ginabuhat na mo nag-adto mi didto, gina-motivate mo ang mga parents nga mo gina-encourage na mo ang ilang mga bata pa eskwelahon nga di sa agin magminyo og sayo kay para at the same time makatabang sa ilang panginabuhi ang mga bata makahuman og eskwela. Nga mag-eskwela gid sila kay education is a continuous process of learning, kay without education ang mga bata lisod po sa ila para sa ilang future nga mapiktuhan kini. Ang maong pagdangop sa Brigada News Team alayon sa programang Brigada Balik Eskwela, Balik Biyaya, Ingon Man and Stunting Now. Tumong aron matabangan ang daghang kabatan-unan padulong sa maayong kaugmaon, pinaagi sa pagpabati sa suporta kanila bisan sa mga butang nga makahatag og kalipay. Kahibaluan nga ang eskwelahan ang ikaduhang balay sa mga estudyante. Mao pinaagi sa mga cleaning materials, mapanindot pa kini ug mas mapabati sa tanang mga mutungha ang paminaw nga komportable. Sa stunted yung mga bata. So amo siyang appeal ang eskwelahan kaya naman dakong bagay ang sa formative stage sa bata bitaw ang eskwelahan kanang conducive na learning facility. Muning atag may ginagmay pintura kay burag sa DepEd order ninyo is puti na lang tanan no. So mao tala og mga ginagmay school supplies sa puna sa motivate sa mga nga magahin gyud og mga ginagmay sa katong mga wala pod nga mga kauban nato. Ma'am, mampingan gyud nato atong mga bata kanunay no. Isa sa mga dakong bagay nga maka-eskwela makatungha gid sila kay sila gid ni ato ang pag-asa puhon. Kini si Russell Jean Mantile, in the heart of changing lives. Brigada News.